Polaris lang pala yung gamit ko ngayon. Polaris. So naka ano lang tayo, jighead na 2 grams lang. So bato ulit tayo. Huliin ulit natin yung malaki. Ayun na, kumagit na naman, may kumagit na naman. Ayun na naman. Yung ma. Ayun na. Ito na nga, oh, piso na nga. Grabe, pinagluluko ko ata tayo dito. Piso na to. Malaki to, malaki ulit to. Malaki na naman to. Grabe na naman yan. Malaki na naman to, guys. Guys, malaki na naman, kinagatan na naman tayo malaki. Ano naman, Mark? Yan na nga ako, master. Laki oh. Edit na lang. Malaki na naman, master. Good size. Ang laki. So ayan, master. Fish on, fish on. Polaris. Try ulit tayo mga master. Try ulit tayo. Baka sakali. Ayun na, may kumagat na naman. Ayun na, pison na naman. Pison guys. Pison na naman guys. Pison na naman, pison. Pison na